Bali, wala pa namang ano. Enemy reached level 4. Enemy reached level 4. Abot ako, abot ako. Abot ako. Sige na, ay gagi, hindi pinasok. Memochi! Kala ko di mo pasukin eh. Oh, Mochi oh. Tarik ko. Ala si... Ayun yun na yan siguro. Tarik ko. Takbo, Mochi. Takbo na, takbo. Enemy invading jungle. Initiate retreat. Tagal mo. Sige, noted yan. Maganda pala boses eh, no? Uy, tarik ko. Aray mo. Taray ko, ang layo naman ng Ultimo Alpha. Idadamay mo pa ako. Sunod-sunod ka eh. Sunod-sunod ka pa. Ah! Bang! Oh, nakatakbo pa. Matititi ka pa to ha, mamaya ka. Oh, yeah. Launch attack. Okay. Request backup. Understood. Oy Mochi, wait mo ako ha. Attack. Understood. Mochi, wait mo ako Mochi. Initiate retreat. Okay. Patalag. Teka na. Ano ba yan? Isa eh. Turtle. Turtle na lang muna. Gosyon. Tapos Ay, shit. aray ko, nabuhay pa yon. Has been slain. Ang yari, nakatakbo. Enemy invading jungle. Layo naman umulti ni Alpha. Mochi, tulong. Mochi. Ay, Mochi, asa ka na? Okay. Kaya mo na daw yan. Bang. Ay, gagi, nag-tickers. Aray ko. Kaya niya. Kaya niya, sisa ko yan. Request Oh, walang backup. yun. Understood. Basag ng ating tore. Yun. Kala ko sumablay pa yung ultimo eh. Kanina lang ba yun? Wala pa nga, hindi pa nga nakakaano eh. Warm up pa lang na, warm up. Warm up pa lang yan. Pag yan naka-maniac na naman ha. Oh shit, ano ba nabi?
Tara, tara. Ito, Angelo. Yeah. Bang. Enemy has been slain. Yagi ka, Launch Ghost. attack. Understood. Tara, tara, tara. Papasukin ko ha, papasukin ko. Papasukin ako. Papasukin ko na silang dalawa. Nice one. Sige, ubos yan. Ubos yan. Ubos yan. Ubos yan. Ubos pala tayo. Launch attack. Understood. Ito na. Request backup. Yan, maganda. Okay. Enemy battle spell on Tama. CD. Wala na. Athena shield tayo. Athena shield. Maglilo ko. Maglilo ka ba? Sige, babantayan ko para sa'yo. Sabi mo eh. Launch attack. Understood. Aagawan mo pa ako ah. Eto na, oo. Nandito na siya, oh. Turret is under attack. Ito yung blue. Nandito na sila, oo. Nandito na Blue! sila. Blue mo, wala na Ayun naman. ko. Sige, palagan mo. Rapid break play. Shut up! Yan. Atras na. Nag-iisa ka lang. Yan. Pinasok pa ng show. Atot! Tulong ka sa amin, Atot. Wala kaming second, ano. Bakit? Sino ba yan? Palagan mo, Atot. Sige, palagan mo. Palagan mo. Sige, palagan mo lang. Sige, palagan mo. Understood. Ayan. Oo, palagan mo, Atot. Ay, gagi na si Atot. Iniwan ka. Ano kaya yun? Lala mo, Atot. Understood. Our turret is under attack. Initiate retreat. Okay. Your team attack. Buti pa si Mochi, oh. Understood. Our inhibitor turret is under attack. Turret has been destroyed. May Lord na, ha. Tapos, Mochi, may Lord. Tara, tara, tara. Request backup. kuya kasi. Okay. Our turret is under attack. Gagi, inabot. Hirap gumalaw. Ang hirap. Ang hirap igalaw. Kuya kasi. Tagal kasi naglalag lang kasi nakakainis ang hirap yun. Atot, sama ka dito sa amin, Atot. Sumama ka dito! Lord tayo, Lord, Lord. Launch attack. Understood. Mochi, sama ka, Mochi. Lord tayo. Samahan mo kami! Our turret is Sige, Lord lang, Lord lang. Ako na bahala sa ano. Lord lang, Lord, Lord. Wow, malakas ka! Lakas kami! Sige, Lord lang. Lord lang, Lord. Nice one. Uwi na, uwi na. Akin yun eh. Akin yun, di ba natuwaan ng SS eh.
na, uwi na, uwi na, uwi na. Ally has been slain. Launch attack. Destroyed a turret. Understood. Launch attack. Has been slain. Kanina ka pa. Dito, Lord, Lord. Si ano, si... Kala ko si Ella naglalaro. Turret slain. Tara, tara. Dito, dito, dito. Uy. Kaya niyo na yan. Your team destroyed a turret. Lagi wala natulong sa akin dito. Kaya ko na yan. Wala. Wala. Your team destroyed a turret. Oh, dali. Walang ano dito. Sige, sige. Palag, palag. Palag. Bagong naglabas na mga maninis. Palag na yan. Free. Sige, push na yan, push na. Push mo yan, walang push. Dara dito, sa dito. Push mo, walang push. Na. Sige, okay, mag-alala. Ako bahala sa inyo. Launch attack. Nandito ako. Oh. Bang, oh. Oh. Patay yan, ubos yan. Okay. Ubos yan. Basta ako. Oh, wala na. Tower lock na to. Oh, gagi ka. Makalis mo. Wala na yan. Ang galing mo. Oh. Sabi mo, huwag kang malis eh. Dapat doon. Hindi nyo ako sinamahan. May ako lang mag-isa eh. Kasama mo talaga ako. Ang labo nyo eh. Nagpupush talaga ng gift na. Pinapabayad nyo sa akin yung main tower nila. Ako lang mag-isa. Ang daya nyo naman. Wala ba yung ako dito? Ano yun yung tank pa magpupush? Understood. Kasama mo ako tol. Turret is under attack. Panalo na eh. Ano pa yung lugar mo? Ano ah? Ano ah? O, diba? Wala pa talaga. Sige, ako bahala. Tara. O, sige! Unahan mo! Dito. Oo, 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 oo. Wala. Sige. Oo. Oo. Oo, palag. Bang. Sige, patayan. Oh, yung button oh. Oh. Yung button. Oh. Oh. Hindi, patayan. Cho. No, ubos na yan. Tara, tara, tara! Oh, di ba? Hindi ka nag-record! Ay. Wala, kanina. Paano yung Oh, 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 oh. Patayan, ubos yan. Ubos yan. Wala na yan. Oh, sabay tipi-tipi. Oh, 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 di ba? Pangit yung TV mo! Dapat may Hindi na kailangan lagyan ng effects yan. Kaya mga basic lang. Victory. Mga basic lang. Lalagyan mo pa ng effects. Walang tagos yun. Ah, yun. OMG. Aray ko. Ang sakit naman sa mata na itong MVP. I will protect you. Sayang, hindi mo naman nire. Naka-record yan, oo. Kaya palang ingay mo yun, no? Kaya palang madaldal ka eh. May pampost na sa YouTube.